প্রিয়াঙ্কা দালাল হালদার, ডান্স কোরিওগ্রাফার প্রিয়াঙ্কা দালাল হালদার একদিকে দিচ্ছে আর একদিকে আমাদের তিলকেশ মণ্ডল দুজনে মিলে তুলে দিল ফুট কড়াই এবং মন। প্রিয়াঙ্কা দালাল হালদার এবং তিলকেশ মণ্ডল মহাশয় দু হাতে, এক হাতে মন এক হাতে ফুট কড়াই অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারবে, কারণ ক্রিকেটের বল তো এতে ছোট হয়, বেশিক্ষণ ধরে রাখে না। নমস্কার, বিশেষ খবর হলো হাওড়া পৌরসভার অন্তর্গত 50 নম্বর ওয়ার্ড প্রাঙ্গণ পৌর প্রতিনিধি তিলকেশ মণ্ডলের ব্যবস্থায় পালিত হচ্ছে এই বসন্ত উৎসব। তিলকেশ বাবুর উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है। देखिए, होली का जब त्यौहार आता है, दो यात्रा जब होती है, और इस बार तो शब बारात भी है, सभी संप्रदाय के लोग के त्यौहार है और अच्छा लगता है। और आप तो देख ही सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस किए हैं, सब खुशी के माहौल रहता है हमेशा। हर साल की तरह इस साल भी अच्छा ही है और सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो अपने बचपन में आप जो एंजॉय करते थे और आज जो एंजॉय कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हम लोग जब करते थे तो हम लोग को उठा के नाली में डाला जाता था, तो यहाँ नाली में तो नहीं, यहाँ तो ऐसे नाच गान में हो रहा है। हमारे दोस्त लोग अब बहुत बदमाश दोस्त लोग थे, तो हमें रंग लगा के पूरा मतलब घर में पहचानते भी नहीं थे कि हम उन्हीं के बेटे हैं कि नहीं। उसके बाद नाली में डालना, पानी में डालना, फिर लास्ट में जाके गंगा में नहाना, और वहाँ से और आज के दिन में जिस तरह से त्यौहार मनाया जाता है पूरा अलग है और यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया गया था। ये 50 नंबर तृणमूल बिंदु की तरफ से और त्रिलोकेश मंडल है यहाँ के नेतृत्व जो देते हैं, ये जो आ गए हैं मेरे पास में, तो इतना अच्छा आयोजन ये हमेशा करते हैं, सभी को खुश रखते हैं। तो जनप्रतिनिधि होके और एक आम जीवन में जीते हैं, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आप जनप्रतिनिधि है। मैं बहुत सिंपल रहना चाहता हूँ। मैं भी आप ही लोग की तरह ही हूँ। मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मैं इन्हीं लोग की तरह हूँ। और क्या, बस सभी हंसी खुशी, मतलब खुशी का माहौल हो चाहे दुखी का माहौल हो, मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों के साथ रहना। जीवन में बहुत कुछ पा गया हूँ और अब देने की समय है, इसलिए मैं देने के लिए इस मैदान में उतरा हूँ। तो होली में नया क्या करने वाले हैं? नया मैं छुपने वाला हूँ घर पे छुपने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बीवी हमेशा लगा देती है मना करने के बाद भी, क्योंकि रंग लगाती है और उठता नहीं है 4-5 दिन तक। और हमारा काम तो जानते हैं ना, कभी टीवी पे बैठना रहता है, कभी इधर उधर रहता है, लेकिन क्या करें, वो कहीं किसी तरह से वो लगा देते हैं, तो हम भी एंजॉय करते हैं। और क्या, जीवन में हर साल एक बार आता है, तो सभी मिलके एंजॉय करते हैं, तो इस बार भी करेंगे। देशवासियों को होली की क्या संदेश देंगे? शुभकामनाएं। आप लोग खुशी से एंजॉय करके करिए, लेकिन ये भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि होली के समय आप देखते ही हैं, मतलब थोड़ा सा ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से दुर्घटना होती है, मारपीट होती है। और ख़ासकर हमारे जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, और पीने के बाद लोग ऐसे करते हैं कि उन लोगों के ऊपर रंग वंग लगा देते हैं, जिसके वजह से उन लोगों की जान चली जाती है। तो ये जहन में रख के मज़ा करते करते, एंजॉय करते करते वो लिमिट नहीं क्रॉस करना और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। हर वक्त ऊपर वाला हमेशा साथ देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আপনারা একটু থেকে যান, আজকে একটু ভালো ভালো নাচ দেখুন। ছোট্ট বাচ্চাদের যদি আপনারা অনুপ্রেরণা দেন, এরা অবশ্যই ভালো নাচ করবে। কারণ আপনারা টিভি পর্দায় যেটা দেখে থাকেন ডান্স বাংলা ডান্সে, ওটা হচ্ছে এক রকমের সার্কাস হয়। আবেগের জায়গা। আগে তো শান্তিনিকেতনে শীতকালে দেখতাম আফ্রিকান সার্কাস, বাঙালির যে সার্কাস, এখানেও দেখবেন শান্তিনিকেতনে ফিট করে দেওয়া হয়েছে। আজকেও আমি দেখছিলাম যে মিঠুন চক্রবর্তী রয়েছে, তার সঙ্গে একটা জোকার ফিট করে দেওয়া হয়েছে। এটা বাংলা ডান্স নেই, এখানে আপনারা যে সমস্ত এগুলো হয় সার্কাসের মতো হয়, ওটা ডান্সের কোনো ব্যাপার নেই, তার মধ্যে কোনো কোরিওগ্রাফির কোনো ব্যাপার নেই, শুধুমাত্র জিমন্যাস্টিকটা জানলেই অনেকগুলো নাচ একসাথে করা যায়। পরের নিবেদনে আমরা চলে এলাম। পরের নিবেদন হচ্ছে বসন্ত বাহার। আজকের যে ভোলাদার সাথে আমি একমত, যে আবেগ, বাংলায় যে ডান্স বাংলা ডান্স যে হচ্ছে, এখানে তাল লয় ছন্দ কিছুই নেই।
এই বসন্ত উৎসব ভালো আয়োজন করেছেন, কি বলবেন? ভালো আয়োজন মানে আমাদের একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী যে আমরা এটা কী করব, যে কোনো অনুষ্ঠান করি। যেমন আমরা 9 এপ্রিল আমার ব্লাড ডোনেশন আছে, 25 বছর ব্লাড ডোনেশন চলছে। প্রত্যেক বছরই অভিনব কিছু করার জন্য চেষ্টা করি। আমি প্রত্যেকটা মানে আমাদের যেসব মহিলা কর্মী রয়েছে, পুরুষ যারা ছেলেরা রয়েছে, সকলকে নিয়ে বলতে আমি একটা পা এগোই। মানে আমি কাউন্সিলর বলবো না, আমি কাউন্সিলর আগে থেকে যখন সভাপতি ছিলাম তখন থেকেই আমি কিন্তু একটা পা এগোই, সমস্ত আলোচনা করে এগোই। তা এই ভালো আজকের যে অনুষ্ঠানটা আমার নিজের গর্ব যে হাওড়ায় মনে হয় আমার এরকম অনুষ্ঠান, আমি নিজে বহু অনুষ্ঠানে গেছি, এরকম অনুষ্ঠান দেখিনি, আমার সেই জন্য গর্ব। আর অনুষ্ঠানটা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে হয়েছে। আজকে আয়োজনে 3 বছর বাচ্চা দিয়ে সিনিয়ররাও পার্টিসিপেট করেছে। এটা খুব পাবার মানে এত বড় পাওনা হয়ে গেছে যে যারা নাচছে তাদের গার্জেনরা সহ একটা পারফরমেন্স করা, এটা এক্সট্রা পাওনা। জনগণকে কি বলবেন? জনগণ বলতে তারা হোলি তাদের ভালোভাবে কাটুক, দোল ভালোভাবে কাটুক, এবং এই বসন্তকালের বসন্ত উৎসবের সূচনা যখন থেকে হয়েছে তখন থেকে বলি সারা বছর যেন মানুষের ভালোভাবে কাটে, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি করোনা নামক ডাক যেন না আর আসে, প্রত্যেকটা মানুষ সুস্থ থাকুক, আর হোলিটা এবং দোলটা খুব ভালোভাবে কাটুক।